अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एक अजीम सल्तनत की जो 6 सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों में से एक रही है। ये कहानी है उस सल्तनत के जवाल की जिसने ना सिर्फ तारीख के धारे को बदला बल्कि मुस्लिम दुनिया के सियासी, समाजी और सकाफती मुस्तकबिल पर गहरे असरात छोड़े। लेकिन आखिर वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया जैसे अजीम शान इक़्तिदार को टुकड़े टुकड़े कर दिया? क्या ये अंदरूनी कमजोरियां थीं या बैरूनी ताकतों की साजिशें? आइए तारीख के इस हैरत अंगेज बाब को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का जवाल कैसे हुआ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सल्तनत उस्मानिया, जिसे तारीख में खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है, इस्लामी दुनिया की एक ऐसी अजीम शान सल्तनत थी जो अपने अरूज के वक्त 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जिसने कई सदियों तक दुनिया के सियासी, सकाफती और मजहबी मामलात में अहम किरदार अदा किया। 1299 में उस्मान अव्वल की क़यादत में अनातोलिया के एक छोटे से इलाके में कायम होने वाली ये सल्तनत 1924 में खिलाफत के खात्मे के साथ ख़त्म हुई। ये कहानी ना सिर्फ एक ताकतवर सल्तनत के अरूज व ज़वाल की दास्तान है बल्कि इसमें वो असबाब भी मौजूद हैं जो आज भी हर कौम के लिए अहम हैं। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान अव्वल ने रखी, जो सल्जूकी सल्तनत के ज़वाल के बाद एक नई इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। इब्तदाई तौर पर यह एक छोटा सा खिता था, मगर उस्मान अव्वल की जंगी हिकमत अमली और इनके बाद आने वाले हुक्मरानों की बसीरत ने इसे एक वसी सल्तनत में तब्दील कर दिया। सल्तनत का मरकज़ इब्तदा में अनातोलिया था, लेकिन जल्द ही ये बल्कान और मशरिक़ वस्ता तक फैल गई। उस्मानियों ने ना सिर्फ अपने करीबी इलाकों में फतह हासिल की बल्कि बाज़ंतीनी सल्तनत, जो उस वक्त मशरिक़ी रोम के नाम से जानी जाती थी, के अहम शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। सबसे अहम कामयाबी 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह थी, जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत के ख़ात्मे उस्मानियों के दौरे अरूज की शुरुआत की। कुस्तुनतुनिया, जो बाद में इस्तांबुल कहलाया, सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया और एक अजीम इस्लामी तहजीब की बुनियाद डाली गई। सल्तनत उस्मानिया का सबसे शानदार दौर सुल्तान सुलेमान आज़म के अहद में आया। इन्हें इस्लामी तारीख़ में कानूनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सल्तनत के कवानीन को मनज़्ज़म किया और शरीयत पर मबनी एक मजबूत अदालती निज़ाम कायम किया। सुल्तान सुलेमान के दौर में सल्तनत की सरहदें मशरिक़ में ईरान, मगरिब में हंगरी, शुमाल में क्रीमिया और जनूब में मिस्र और शुमाली अफ्रीका तक वसी हो गईं। सल्तनत का निज़ाम हुक्मरानी इस कदर मुनज़्ज़म था कि उस वक्त के यूरोपीय ममालिक भी इसे रश्क की नज़र से देखते थे। सल्तनत की मईशत ज़राअत, तजारत और टैक्स के मुनज़्ज़म निज़ाम पर मबनी थी। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की कई वजूहात थीं, जिनमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों अवामिल शामिल थे। सल्तनत के अंदरूनी मसाइल इसके ज़वाल की सबसे बड़ी वजह बने। सुल्तान सुलेमान के बाद आने वाले हुक्मरानों की नाअहली और ऐशो इशरत में डूबे हुए तर्ज ज़िंदगी ने हुकूमती निज़ाम को कमज़ोर कर दिया। तख्त के हसूल के लिए होने वाली खाना जंगियों और महल की सियासत ने सल्तनत की बुनियादों को हिला कर रख दिया। एक वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया का ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम पूरी दुनिया में एक मिसाल था, लेकिन वक्त के साथ साथ बदउनवानी और अकरबा परवरी ने इस निज़ाम को खोखला कर दिया।
وزراء اور افسران ذاتی مفادات کو سلطنت کے مفادات پر ترجیح دینے لگے، جس کی وجہ سے انتظامی امور مفلوج ہو گئے۔ عثمانی فوج، جو کبھی سلطنت کی طاقت کا سب سے مضبوط ستون تھی، آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھوتی گئی۔ ینیچری، جو کبھی عثمانی فوج کا سب سے مضبوط حصہ تھے، بدعنوانی اور بغاوتوں کا شکار ہو گئے۔ سلطانوں نے فوجی اصلاحات پر توجہ دینے کی بجائے اپنی توجہ عیش و عشرت پر مرکوز کر لی، جس سے یورپی طاقتوں کے مقابلے میں عثمانی فوج پیچھے رہ گئی۔ یورپ میں نشست ثانیہ، صنعتی انقلاب اور قومی ریاستوں کے قیام نے عثمانیوں کو سخت چیلنج دیا۔ یورپی طاقتیں عسکری، اقتصادی اور تکنیکی میدان میں آگے بڑھ گئیں، جبکہ عثمانی سلطنت اپنے پرانے نظام سے چمٹی رہی۔ یورپ نے اپنی تجارت برتری قائم کی اور عثمانی معیشت، جو زیادہ تر زراعت پر منحصر تھی، ان کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ 19ویں صدی میں قوم پرستی کا عروج بھی عثمانی سلطنت کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ بلقان میں موجود عیسائی اقوام نے آزادی کی تحریکیں شروع کر دیں، جنہیں یورپی طاقتوں نے بھرپور حمایت فراہم کی۔ عربوں نے بھی عثمانی حکمرانی کے خلاف بغاوت کی، اور یہ سب تحریکیں سلطنت کے اتحاد کو کمزور کرتی گئیں۔ پہلی جنگ عظیم وہ آخری دھچکا تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ عثمانیوں نے جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ اتحاد کیا، جو ایک غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ جنگ کے دوران عثمانیوں نے کئی اہم علاقے کھو دیے، جن میں مشرق وسطیٰ کے بیشتر علاقے شامل تھے۔ جنگ کے اختتام پر اتحادی طاقتوں نے سلطنت کو تقسیم کرنے کے منصوبے بنائے۔ 1920 کے سیورے معاہدے نے عثمانی سلطنت کو عملاً ختم کر دیا، اور مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1923 میں ترکی کی جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے اثرات آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی سرحدیں، جو یورپی طاقتوں نے اپنی مرضی سے بنائیں، آج بھی کئی تنازعات کی جڑ ہیں۔ مسلم دنیا میں خلافت کے خاتمے نے اسلامی اتحاد کو شدید نقصان پہنچایا، اور کئی مسلم اقوام اپنی خود مختاری کھو بیٹھیں۔ سلطنت عثمانیہ کی داستان عروج و زوال کی ایک عبرتناک کہانی ہے، جو یہ سبق دیتی ہے کہ اتحاد، علم اور مضبوط قیادت کسی بھی قوم کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ عثمانیوں کا زوال صرف بیرونی دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اندرونی کمزوریاں اور غلط فیصلے بھی ان کے لیے مہلک ثابت ہوئے۔ آج بھی یہ تاریخ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر طاقت اور وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی زوال پذیر ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔